جی اسی جڑا تہجد دا طریقہ کار سے تساں چھپائے وے سیں ہاں ہاں ہون دے وچ ایک سوال تے اے پوچھنا ہے جو تحیت الوضو دے بعد جڑا 2 رکعت دی جڑی ترتیب تے دعائیں دسین میں وہ بھی سمجھ آ گئن ان کو ہاں بعد جڑا 8 رکعت ہیں وہ 8 رکعت لازمی پڑھنے ہیں یا کوئی 6 پڑھے یا کوئی 4 پڑھے تو پڑھ سکدے او جویں مرضی آوے اچھا اے تے ذوق دی گال ہے نا ٹھیک ہے اثر ہون دے 12 رکعت ہیں جویں طریقہ ہے وہ تو ہن ہر کے اپنی ذوق دی گال ہے تھوڑی پڑھے 6 پڑھے 8 پڑھے اون دی مرضی بیا یہ پوچھنا آج بھی انہیں 8 رکعتیں وچ سورت فاتحہ دے بعد کوئی بھی سورت پڑھ گئے اور بہتر ہے یہ قرات لمبی ہوئے تو تاں چنگا ہے یہ تو ہے ذوق دی گال ہے میں تو دسیندا بیٹھا دیکھوں جی سیدا جڑا معمول ہے نا سارے بزرگاں دا اوابین تے تہجد دے وچ سورت سجدہ تے دہر پڑھدے ہیں سورت یاسین دے واقعہ پڑھدے ہیں سورت ملک تے مزمل پڑھدے ہیں جی سیدے جڑے بزرگاں دا معمول آئی ہوا مزمل دے نال اپنا ملک دے نال وہ تو جتنی لمبی قرات ہو تا حضرات کئی کی طرح سپارے پڑھ دیا جڑے اسے مشائخ گزرے تہجد اے دا حق کے ذوق ہے جڑا تھوڑا ہے تو پیچھے جتنی ہوندی شوق ہوئے اتنا پورا کر گینے ٹھیک ہے تے سویرے شیطان جو نہ اٹھن دے ہوندا تے کوئی وظیفہ دسا اسی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 17 دفعہ نماز دے بعد ولا دروشی 3 دفعہ یہ پڑھ چیا رب صرف انی السوء والفحشاء والمنکر وجعلنی من عبادک المخلصین رب صرف رب والاسرف الف صاد ر ف ملاتے جی ہاں حمزہ وصلی ہے نا جی رب صرف انی السوء عین نون یا رب صرف انی السوء والفحشاء والمنکر کاف کشے چلا وجعلنی من عبادک المخلصین اللام تے جزم امر ہے یہ 7 دفعہ سینے تے بندہ دم کر چھوڑے ہر نماز 5 نماز کے اتے بھی سورۃ حشر دے آخری آیتاں وهو اللہ الذی لا الہ الا هو پڑھتے وهو العزیز الحکیم تئیں یا اللہ یا ہو یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا محیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا عزیز یا حکیم یہ طریقے سے پڑھتے کھبے کو پھوکا دے سجے دے سجے کو کھبے دے فجر دے بعد مغرب دے بعد 2 ٹائم